الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى آخر آية. وقال النبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. میرے دینی ملی بھائیوں اور میرے اسلام کے نوجوانوں، آج میں محرم کے تعلق سے کچھ بولنا چاہتا ہوں. میرا موضوع ہے ماہ محرم میں اعمال کی فضیلت. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین ماہ محرم کو بڑی فضیلت دی ہے. اس مہینے میں بڑے بڑے کام انجام پایا ہے. مثلا حضرت آدم کی ولادت، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پر لگنا، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالم فرعون اور اس کی لشکر کے ظلم سے نجات دینا اسی ماہ محرم کو انجام پایا ہے. میرے دوستو، اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ محرم رمضان کے بعد محرم کا روزہ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ افضل قرار پایا ہے جو اللہ کا مہینہ قرار پایا. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ محرم کے روزہ سے زیادہ کسی مہینے میں اور روزہ رکھنا اور نیک عمل کرنا نہیں دیکھا.
اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ماہ محرم اور رمضان کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے ظالم فرعون کے چنگل سے نجات پائی، میں مختصراً یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فرعون اتنا ظالم اور قہر برپا کرنے والا بادشاہ بن گیا کہ وہ فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کر کے پکار کر کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارے سب سے بڑا خدا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ اعلان کیا۔ جاہل قوم اس کو نہیں جانتے تھے، سارے لوگ اس کو خدا مان بیٹھے، خدا گرداننے لگے، ان کے سامنے پوجا پاٹ کرنے لگے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا اذهبا الى فرعون، تم دونوں بھائی، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو سمجھاؤ، اور کہیں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، جا کے سمجھایا، لیکن انہوں نے روگردانی کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ آپ کی جان کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اسری بعبادی، تم میرے بندوں کے لے کر چل پڑو، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، انکم متبعون، یقیناً تم لوگ پیچھے کیے جاؤ گے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، رات رات بھاگ جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جو ہے چل پڑے، وہاں سے جانے لگے۔ جب صبح فرعون کو خبر ہوئی کہ موسیٰ کی قوم یہاں سے بھاگ نکلے ہیں، یہاں سے نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ موسیٰ کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر جانے لگے۔ جب صبح ہوئی تو پتہ چلا آگے جو ہے بحر کلثوم ہے، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ اللہ رب العالمین نے کہا فاضرب عصاک البحر، یہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا میں مارا، ایک راستہ بن گیا، اور اس راستے جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لوگ جانے لگے۔ جب جانے لگے اور ادھر سے پیچھے سے فرعون اور فرعون کے لوگ بھی جانے پیچھا کیا۔ جب وہ لوگ جو ہے پار ہونے کے قریب تھے اور یہ جو دیکھا کہ جو لوگ پیچھے جو ہے دیکھے یہ کیا ماجرا ہے، دونوں طرف پانی کھڑا ہے، اگر بیچ میں خشک راستہ بن گیا ہے، اس کی قوم موسیٰ کی قوم اوپر جا رہی ہے، چنانچہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ بھی جانے کی کوشش کی۔ یہ لوگ بھی جب اس راستے میں اتر گئے، موسیٰ کے راستے میں اور دریا کے راستے میں فرعون اور فرعون کی لشکر اتر گئے اور وہ جانے لگے۔ اور جب یہ لوگ بیچ راستے پر پہنچے تب تک ان کی قوم موسیٰ کی قوم پار ہو چکے تھے۔ اسی اثنا میں وہ جو ہے دریا کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا یہ پانی تم جو ہے مل جاؤ، آپس میں مل جاؤ، جیسے چلتا تھا ویسے چلنے لگا، پانی ویسے ہی ہو گیا۔
फिरौन और फिरौन के लश्कर में डूबने लगे। उस टाइम में फिरौन कहा था पर ईमान तो बेरब मूसा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा ए फरिश्ते जाओ उसके मुंह में जो है गाड़ा घुसा दो और मिट्टी डाल दो। सुभान अल्लाह। इस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो नजात पाए और उनकी आंखों के सामने फिरौन और फिरौन के लश्कर डूब कर हलाक हो गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने रोजा रखी थी, शुक्राने रोजा रखी थी। उसी दिन से यहूदी लोग जो है रोजा रखने लगे। लेकिन मेरे दोस्तों ये भी सुनते चलिए कि ज़माने जाहिलियत से भी मुहर्रम के 10वीं तारीख को रोजा रखा करते थे। जैसे कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कानत कुरैशो तसूमु सियाम यौमिन, वो लोग जो हैं फिल जाए तसूमु आसूरा फिल जाहिलियत, कुरैश ज़माने जाहिलियत में के आसूरों का रोज़ा रखा करते थे। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमुहु, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखा करते थे। फलम्मा हाजरा इलल मदीनति सामहु व अमरा बिसियामिही, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे और तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। फलम्मा फुरिज़ा शहर रमज़ाना, जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हो गया, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हो गया, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए, तो अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इनके मन शाअ सामहु व मन शाअ तरकहु। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो चाहे रोज़ा रखो, जो चाहे रोज़ा न रखो, ये अपनी मर्जी पर है। मेरे दोस्तों इस हदीस से साबित हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी रोज़ा रखते थे, ज़माने जाहिलियत से लेकर कुरैश, इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। रबी बिनते मऊबिस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया और मदीने के इर्द गिर्द ये हुक्म भेजा कि वो लोग भी रोज़ा रखे। चुनांच हम अपने रोज़ा रखते थे, अपने बच्चों के भी रोज़ा रखवाते थे, और जब बच्चा भूख से बिलबिलाते थे, खाना मांगते थे, तो हम उनके खिलौना दिया करते थे ताकि वो खिलौनों के साथ जो है अपने वक्त को गुजार सके और जो है भूख की तरफ ख्याल ना करे। मेरे दोस्तों ये है अगर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा यहूद को कि यहूद रोज़ा रखते हैं। क्या बात है, रोज़ा रखते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, यहूद के लोग देखते हैं कि वो लोग भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आप लोग क्यों रोज़ा रखते हैं? उन्होंने कहा आप नहीं जानते कि इस दिन जो हजरत मूसा और हजरत मूसा की कौम फिरौन के जुल्म से नजात पाई थी, इसलिए हम लोग भी रोज़ा रखते हैं। फिरौन के जुल्म से नजात पाए थे हजरत मूसा, इसलिए जो हम लोग रोज़ा रखते हैं। तो चुनांच अल्लाह के रसूल ने कहा फनहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम, तब तो हम ज़्यादा हक रखते हैं और तुमसे ज़्यादा मूसा के ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि मूसा हमारे भाई थे। मेरे दोस्तों इससे ये नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तब रोज़ा रखते थे, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तब भी रोज़ा रखा करते थे। लेकिन हाँ, यहाँ आकर मदीना में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन कहा कि आप लोग भी रोज़ा रखे। मदीने के इर्द कहा और साहब से कहा कि तुम लोग खालिफुल यहूदा, तुम लोग व तसूमू तासे वल आसिर, और तुम लोग यहूद की मुखालफत करो और 9वीं और 10वीं को रोज़ा रखा करो। मेरे दोस्तों इसी तरह से दूसरे हदीस में फरमाया इज़ा कानल आमुल मुकबिलु सुमनल यौम तासे, हम जो है आइंदा साल 9वीं रोज़ा रखेंगे। मेरे दोस्तों इससे मतलब ये नहीं कि मदीना आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रोज़ा रखने का एहतमाम किया, बल्कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तभी रोज़ा रखते थे और यहाँ भी रोज़ा रखने का और एहतमाम ज़्यादा किया। इससे ये वाज़ेह हुआ
कि इस महीने में रोज़ा है, रोज़ा के बजाय आप रोज़ा नहीं रखते हैं। मेरे मुसलमानों में बहुत से भाई ऐसे भी हैं कि रोज़ा नहीं रखते हैं, बल्कि उस दिन जो है अच्छे अच्छे खान पान करते हैं, उस दिन अच्छे अच्छे खान पान करते हैं और जो है ना जाने क्या क्या करते हैं। मेरे दोस्तों, इससे बिल्कुल ये वाज़ेह है कि इस महीने में आपको खान पान करना नहीं है, सीना को भी करना नहीं है, आपको जो है अपने आप को जो है ढोल बाजा नहीं करना है, बल्कि सिर्फ रोज़ा रखना है। आप इस महीने में रोज़ा रखिए, नबी रोज़ा रखिए, 10वीं रोज़ा रखिए या 10 के साथ 11वीं रोज़ा रखें, आगे पीछे रखें। मेरे दोस्तों, इस सिलसिले में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर बात यह है कि इनसे से सबसे अदना यह है कि 10वीं रोज़ा रखा जाए, और उससे बेहतर यह है उससे पहले नबी रखा जाए, और 2 दिन के साथ में फिर 11वीं रोज़ा रखा जाए। तो ये 3 दिन जो लोग रोज़ा रखेंगे सबसे ज़्यादा औला और बेहतर है। मेरे दोस्तों, आपके सामने मैं रोज़े की फजीलत बयान कर रहा हूँ, मुहर्रम की फजीलत बयान कर रहा हूँ कि माह मुहर्रम में आप खुराफात ना करके, सीना कुबी ना करके रोज़ा रखिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुऊबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन लतमल खुदूदा, जिसने जो अपने चेहरों पर जो है थप्पड़ मारता है, व शक्कल जुऊबा, और जो है सीना को भी करता है, व दआ बिदअवल जाहिलिया, और जाहिलियत की पुकार पुकारता, हाय हुसैन करता है, और ना जाने क्या क्या पुकारता है। इस तरह से जो भी इस तरह पुकारेगा और जो है हजरत हुसैन के दावा करेगा, मोहब्बत का दावा करेगा, मेरे दोस्तों हजरत हुसैन के दावा ये बातिल है, बल्कि इस महीने में आप माता मनाएंगे, ये तो इत्तेफाक की बात है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10वीं तारीख को शहीद हुए थे, उससे पहले भी 1 मुहर्रम को हजरत उमर भी शहीद हुए थे, इसी तरह से हजरत उस्मान भी जुल्हिज्जा में शहीद हुए थे, उनके वालिद मोहतरम हजरत अली भी शहीद हुए थे। आप जो है किस महीने को माता मनाएंगे मेरे दोस्तों? इसलिए जो है अल्लाह के वास्ते आप लोग खुराफात ना कीजिए, आप लोग ढोल तमाशा ना कीजिए, ढोल बजाए ना कीजिए, आप लोग जो हैं और खुराफात में ना पड़िए, बल्कि आप लोग इसमें है बेहतर यही है कि आप इस महीने में रोज़ा रखिए, आप 10वीं रोज़ा रखिए, 10वीं के साथ 9वीं भी रखें, और जहाँ अगर हो सके तो आप 11वीं रोज़ा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने के तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत पर मुकम्मल अमल करने के तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें शरीयत की मुकम्मल समझ अता फरमा। अल्लाह हम मुसलमानों में इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह हम मुसलमान में जो खुराफात हैं उसको दूर फरमा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।